tei West aro chini Champanagar Community Hall chung bahaino chini party IPF ni foundation day no chung celebration khlai jongo aro chini leader Bhai Manjakha chini Kusam MLA Mandai Vidhan Sabha Kendra ni chini Dada Tirendra Deborma tei Monchawa Chukjak sini IPF Central Committee ni chini HGS kam Office Secretary Nimbang Namputo Deborma tei sini HGS IPF Central Committee ni tei BSC Chairman Hazamara di Block ni Sinda Sunil Deborma tei Daroken Deborma IPF ni Assistant Cashier Central Committee tei BSC Chairman aro sini Elbariati Block ni tei sini Yoda IPF ni Central Committee ni President Vikas Deborma tei sini Jampoi Jala di Block ni sini Vice Chairman tei Disang on the Division ni sini Secretary ang jotono sini Daisa Chukjak sini borang banang adong rokna ang jotono hambaya Faruk tei hambaya Faruk sini bises klayoi sini teibo borok bangnani tongmani baksa haksal ni bagai sopai lelia ang tasinga program changmani bisingo no sini dasuni lema salekya so ngayango simna bukhago hangkai chung hol sagya borok banglai thamong tini yang sini Thailand thangani ni kisa salmani bagai chung yango joto borok Thailand Malaysia jaya ho sini leader of ni bisingti chung khanaka nangmani ko nangkok mani sini ko aboni bagai yang especially hambai maru sini tini ni program na nai thogna ni bagai resamang ba podre por heart of hanati resamang samnai sini popular bumang boni sarati prabona sinia ke bukrei bo bini kwang ma contribution tongo bises klai sini regional political party of ni bisinga belai bo boro ni thanibo belai ritsama ni bisinti phono boro rokno awareness klai thanibo bini bo belai obodan tongo sini dakchi milang tei whole bini team rokno bang belai kana hambaya pharo boni team gangga boi je bini loge tongnai aborokna boi samang nangya hnai khiklai tongnai borokna si bokai bini team bosna tini ishor borokna hambai reitho ishor jotona podre por klai swarlo inde broni je contribution bini je leadership bini je team tongnai borno bahaino podre portigiti phana korno be ishor subabo tini mokol lugi aphanong thung jati daphanati tamsa samang samani bisingo phano borok ni bkhano poriborton khlai thanibo boni bo belai khano obodan tong boroni tin apni bagai yang borok no bahano paiple hambai maro te bises khlai sini saren si deporma botabuk chungbai physically kari phano ang bono belai khana bini phola bina ata santi tong tong chung jotono khulom lainai te bono chung japrapana muito khlainai bini obodan bai bini contribution bai bini naharmong abo tini sara Tripurani borok jotono saiman kha je IPF party tini achai mani ekta karon bini hai more demand more issue Kabang naharmong omohai kare. Ekta no naharmong je Bharat ni Sambidan no tuye Article 2 and 3 darabo. Sujal tongo jai kono jati dafa Bharat prithibi ni sakawa ba Bharat har koto ni bisingo boro ni sinimang kamana ni nai tong kangkai boro ni ha kamai tongo kangkai
bini kok kemawi tongo hungkangkai borokna ketal klai alada rajya snamui reimano hai nei Bharat ni Sambidan article 2 and 3 darao tongo nei saren si dabama tinini hai salo prai 15 বছরনি সিকাংনি ক আগরতলাব প্রেস ক্লাব যখন প্রেস কনফারেন্স ni bisingti sara Triprani boroni thanibo declaration rikha ani leadership ang tinini sini IPT party Ketal Regional Political Party Songsa Sinai symbol ngai tamo sini bororokni आगे निजे तुम्हें चीनी बड़ो विशेष खलाये आगे तो हुक नि ऊपर डिपेंड खलायो हुक थांगलायो बलंग हगलायो पदरे कोर खलायो चीनी बड़ो नि यागो आफ्रो तामो तो अंका हुक तांगने नि बागै बेसिकली इम्पोर्टेंट मटेरियल्स अंका दा बड़ो ताबो बतंगो दा बड़ो न चीनी IPT पार्टी नि simbol ungnai kalar hungkangkai kormo te gekrang abo hungkangkai kormo bai gekrang ni reason hungkangkai kaise jati bo juddho khlaiei keplayang mani aboni kalar mukti manmani keplayang mani kalar bahaina unique symbol bahaina unique demand bahaina binise unique অবনতই তিনি হাই সালো 15 বছর সিকাঙ্গ আগরতলাব যখন 10-15 জন বরকন তুই আগরতলানি প্রেস ক্লাব যখন প্রেস কনফারেন্স খাইও আং তিনিনি সিনি সারা ত্রিপ্রাসনি বাগৈ 6 শিডিউল মানজাক আববাই সেও স্যাটিসফাইয়া जों 6 শিডিউল এডিসি মান মানে আববাই সেও মুক্তি অংশগিয়া 6 শিডিউল जों তাবুক তম্মানিবো আববাই সেও চিনি জাতি রক্ষাঙ্গিয়া अपने बागै भारतनि संविधान पवित्र संविधाननि आर्टिकल 2 and 3 द्वारा मेंशन खलाये जहां प्रेस कॉन्फ्रेंस खलाय आगरतलाव 4 तारिख मार्च 15 बोसोरनि सिगां आफोर गोबां बरकनो बेंगे लिखा एनसी डेभलपमेन्ट बा कभारसि जाखाबले एनसी डेभलपमेन्ट बा कभारसिम खाबले बिनि लगे 10-15 जन बरक तुयै बजे आगरतलाव प्रेस कॉन्फ्रेंस खलायो भारतनि संविधाननि आर्टिकल 2 and 3 दाराते बा एडिसिना आलादा राज्य नामनायखौ आबोबा टिप्रावते बिसा दांगा फांगानि सिनाय दंखाबले चिनि रिजनल पॉलिटिकल पार्टी नि लीडर अके तामनिसा बबा कबर सिम खाबले चाकरी खलाय दंमने चाकरी रिटायरमेंट पाइ फैमाने ताबो तेइसा बरंगा बिब्रांत खायने नाय दंखा बेसिकली सब साकांकांkan कम्युनिस्ट गणमुक्ति परिषद TYF PAC ठीक আছে नेशनल पॉलिटिकल पार्टी नि लीडर खामिया साका बा केबेंखा बा कासका आपने चमानि नै मोनो किन्तु चिनि रिजनल पॉलिटिकल पार्टी नि बिसिंग बहायनो आफ्रानि सिमिके एनसी डेभलपमेन्ट केटिंग नि जेंलायखा साबं गांगाय चिनि रिजनल पॉलिटिकल पार्टी खायनै दाखौबो खरकनो आफ्रो सावता महनै कैसे क्लाब যদি স্নামনানি থাকাঙ্কা অন্তত 30-35 জন 40 জন বরক তংমানি নামো কিন্তু এনসিতে বর্মা মাত্র 10-15 জন বরক বাই বা বাহাইকে কাইসা পার্টি সংসাখা 10-15 জন বরক বাই বা বাহাইকে আলাদা রাজ্য নামই মানায় বেঙ্গল লইয়া আফ্রা বাজার কামি কামিয়া থাঙ্গই লিফলেটস নামকা হ্যান্ডবিলস नामका गोबां सामं दांनानै जेंखा जों युथ IPT आं जे समय युथ IPT जयन खालायो 2013 नि लास्ट चैतन्य पैलाराव अफरेसिनि टीमो साब्रमनि दानन्जे टिफ्रा पबतंगो बनि परे सदागर कलय बरक बतंगो ते मैक्सिमम सिनि आतिमा दंगो जों जेफ्रा युथ IPT इंगै IPT पार्टीनि सामं दांनानै बागै अंखलायो आफ्रा IPT पार्टी व सिक्लारा मैक्सिमम सिक्लारा एडुकेटेड सिक्लारा आगोगै थाजि फैयाखै
जेफ्रा जों फिलस सामन ताननि नखका जोंना तामनि साबा सिक्लारा नरमनो बिब्रांत खायनानि बागै आईपीएफ नि सिक्लारा गामि गामियाव नगर नगर थांगी प्रचार खायलाय दंका नायदि नरंनि चाकरि कमानायसि चाकरि मायांनायसि बेकार खलाय दंनायसि नरं सिकिता सिक्लारा ता थांगियाव माहाय जगो सीपीएम नि टीवाय नेतारा गोबां मा प्रचार खायलायनि सेंका कासनानि सेंलायखा आफ्रिन सिनि जों गोबां मा रिजनल पलिटिकल पार्टी नि लीडर जों आस्ते आस्ते ट्रुक जों सकायनानि सेंखा आईपीएफ पार्टी जॉइन खायनानि बागै सेंखा যখন 2015 এডিসি ইলেকশন হলো সারা ত্রিপুরাও একটা সিপিআইএম তে कैसा आईपीपी पार्टी म दुईटा पार्टी ने मेजर कॉन्टेस्ट त्रिपुरावा 2015 नि एडिसी इलेक्शन 2015 नि एडिसी इलेक्शन काथलिया मिर्जा राजापुर केंद्रवा जों बुधबार जानानै थांका चीफ मिनिस्टर प्राक्तन चीफ मिनिस्टर मानिक सरकार ने एरिया दमपुर एरपर काकराबन विधानसभा ने एमएलए रतन भूमि मातारबाड़ी विधानसभा ने विधायक माधव साहा एरपर देश शांति बाजार विधानसभा ने तंखु मनिंद्र बिलुंगिया विधानसभा केंद्र ने तंखु बादल चौधरी एडीसीओ दुई जन एमडीसी खरगसांका परीक्षित मरा सिंह ते खरगसांका संजीत मरा 5 जन एमएलए अपने बिसिंग 2 जन मिनिस्टर और 2 जन मिनिस्टर ने बिसिंग त्रिपुरा ने चीफ मिनिस्टर नि विधानसभा एरिया वसे 2015 वो आईपीएफ नि अंगै एडीसी इलेक्शन निर्वाचन जों कॉन्टेस्ट खायनानि थांलायखा आफ्रा गोबां मानसिना बेंगायो अमरक हा सामनायरक उनका आंनि नखरानि हा तुक्रातलां थांदि आंनि नखरानि हा तानितलां थांबायदि आंनि नखरानि हाना नाफायदि साबो बेंगाय सीपीआई नि टीवाई नेतारक टीएफ नि सरायरक सीपीआई नि गणमुक्ति परिषद नि बररक त्रिपुरा जारा नारी समिति खाय दंनायरक टीएससीओ नि जारा सराय दंनायरक पदरे पोरखाय जों कासनानि बागै केबेंगानि बागै अनेक चेष्टा खालायखा लास्ट मोमेंट हमकांखाय जों ताम खालायखा एडीसी इलेक्शन जों जेहेतु सीपीआईएम बाय जों मेजर कॉन्टेस्ट जों सेकेंड पोजीशन फैखा 2017 लास्ट नि जराव बरमरा हाताय मुभमेंट चेंलायखा सारा त्रिपुरानि बरफ के बनोफना कासुबै नारगि मालिया सीपीआईएम रा जे बररक जोंना नखानि हा तानै नाफायदि नखानि हा लां थांदि नखानि हानाना नाफायलायदि अमहाय बेंगायनाय रा पर्यन्त बुकुक आथा थेप जागोन थांबायखा 2018 कासुबै नारगि मालिया बीजेपी बाय आईपीपी कैसा म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग नि बिसिंगति करेंसी डेवलपमेंट लीडरशिप ते भारत सरकार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नि लीडरशिप ते ऑनरेबल होम मिनिस्टर नि लीडरशिप आईपीपी अंडरस्टैंडिंग लायै 2018 वो इलेक्शन कॉन्टेस्ट खायलायखा इलेक्शन क्षमता कासुबै नारगि मालिया त्रिपुरा जीएमपी टीवाईएफ टीएससीओ नारी समिति तब 2018 नि परे क्षमता कमाखा तब बियां थांसिनाय जे समिया रिजनल पॉलिटिकल पार्टी रक्षमा केबेंगो खुमलुंगा फायै अनेक बार जों संघर्ष मांगलायखा ग्राम रैली खालायथानिबो बाजार सभा खालायथानिबो लंग मार्च खालायथानिबो कोनो जागायाव शांति गरै 2018 विधानसभा इलेक्शन पर्यंत त्रिपुरा राज्यवा हार कोना कोनावा जों प्रोग्राम खालायनानै थांथानिबो सिनि ऊपर आक्रमण माने अननेसेसरी पुलिस केस फल केस खालायजाकनि कोनो जागायाव कोनो ब्लॉक कोनो पारावा कोनो बात करिखा आसके जोंना कासनानि बागै जत अस्त्र तमाने व्यवहार खालायखा सीपीआईएम रा कासै नारगि मालिया ता क्षमता करिखा ता खालायसिनो जों क्षमता करिनि यागलफना जों सामाने दङ खमलम दुख माले हातिव सारेन्सि देबरमा जखन बेंगाय जागो रिजनल पॉलिटिकल पार्टी नेता राखबाय हाबाय नखा जेसक चालसो नखानि अवस्थाना नायनानै हिकांखाय
o juk ni lang manasi ma pai ne no khaba sogoi ne no ka saka sogoi ne bagai thimani yagulo no ka saka sogoi ne bile thimani yagulo ta ha bisi ta habi thing bile no ka saka sogoi ne no khabai ha jese salse ai te terami dabi ti pralenbo asok na sal ko